Pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo malo da govorimo o užasnim insektima koji se zovu zlatice i koje napadaju pre svega krompir, ali isto tako mogu da napadne paradajz kada se zasite krompirom. Ono što je kod njih opasno je to što ukoliko se pojave na krompiru pre cvetanja, mogu maltene da unište čitav rod krompira. Jako su sposobne, mogu da lete i preko 40 km, prezemljavaju u zemlji odakle izlaze, lepe se za same listove krompira, ostavljaju svoja jajašca koja su zapravo najopasnija i koja urnišu vaš krompir. Naravno, postoji hemijsko rešenje, to je insekticid, međutim, niko od nas u svojim malim privatnim baštama ne bi želeo da prska svoje biljke takim otrovnim sredstvima koje su čak i za pčele otrovne. Tako da postoje dva principa. Jedan je naravno da svaka 2 dana obilazite svoj krompir, okrećete rukom, to nije lako, pogotovo ukoliko imate mnogo krompira. Treba to sve obrnuti, pogledati čak i ove donje listove i sve. Dobro ispregledati. I postoje nekakvi načini jer je shvaćeno da zlatice nikako ne vole miris trulog luka, a pošto trulog luka, hvala Bogu, uvek ima od prošle godine, taj luk bi trebalo rasporediti, čak možda i iseckati na sitnije ukoliko imate više krompira i to postaviti okolo sadnica krompira, na primjer na ovaj ovdje način, kako bi to oteralo u neku stranu zlatice. Dakle, treba ga ovako pobacati i to najbolje bi bilo pred samu kišu. Dakle, pred samu kišu treba to baciti, jer će onda luk još brže da istruli. To je jedna stvar koju bi trebalo odraditi. Dakle, u zavisnosti naravno koliko imate, toliko ga iseckajte, vidite, ovaj je idealan. Znači, on je već truo, bacit ćemo ga tu. I svojim mirisom će odbijati zlatice. To naravno treba rasporediti svuda okolo krompira ili jednostavno pobacati ovako u livadu sve što je trulo. Sljedeća stvar koja također pomaže protiv zlatica je zimzeleno drveće, pre svega tuja. Međutim, imajte na umu da je najbolje da sačuvate šišarke tuje, jer su one prepune smole i mnogo su delotvornije u odnosu na obične grane od tuje. I definitivno, ovo je čak i potvrđeno naučno, da to tera zlatice, jer jednostavno one ne mogu da podnesu taj miris. Bolje od šišarki tuje je još jedino kamfor, koga također možete poručiti preko interneta i naravno razblažiti po uputstvu sa vodom i time naprskati sadnice krompira. To je druga stvar koja također organski odbija zlatice. Ukoliko nemate ovo, onda možete jednostavno prskalicom napunjenom vodom da dobro isprskate paradajz sa unutrašnje strane listova, kako bi same zlatice otpadale i kako bi bile vidljivije, kako bi zapravo lakše mogli da ih uklonite. Treća stvar je, postoji priča, mit, dakle nisam siguran i ja ovo sada prvi put isprobavam, da pepeo također, zlatice ne vole pepeo. Da li zbog te čvrste strukture koja ih možda pecka, nešto im se u pepelu ne sviđa, tako da bi bilo dobro da okolo krompira pospete naravno pepela svuda, pomalo okolo, kako bi i to možda nateralo zlatice da se sklone od vašeg krompira. Gledajte da to ne bude po listovima, znači bolje da bude okolo. I to bi bilo to šta možete uraditi od organske zaštite protiv ovih napasnika zvanih
zlatice. Sve najbolje, dobri moji. I vidimo se u sljedećem videu.